परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर श्री चरण कमल मोर अनंत कोटि भक्तिपूर्ण प्रणाम। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री चरण में मोर अनंत कोटि भक्तिपूर्ण प्रणाम। आशा करे समस्ते भलरे अछंती आउ भल रहा जहाँ जहाँ आवश्यक ताहा जेपरी समस्त को प्राप्त हुए यही परम प्रेममय श्री ठाकुर श्री चरण कमल प्रार्थना जनाए। आज ओडिया नववर्षर द्वितीय दिन, बंगला नववर्षर प्रथम दिन। आज शुभ नववर्ष। यही शुभ नववर्ष मु समस्त को अभिनंदन जनाए। आउ ठाकुर भाषा जो अभिनंदन टी अच्छी सेटा मु आपन सुनाए। बैशाखर नव उत्सर्जन मोर परम पुरुष जीए पूरणध्वनि कुल मालिक परम पिता तांको निकटरे एही मोर एकांत प्रार्थना प्रति प्रत्येकंकु जेपरी निरोग निरापद धीमान श्रीमान कुशल कौशली पराक्रमी जीवमान सुस्थ सबल चिरायु होई बंची रहंती। आउ मोर एही कातर प्रार्थना से जेमिति मंजूर करती। आज आम दीपरक्षी पुस्तक अल्प किछि कथा पाठ कर शुणु जे यही आलोचना आज आम जानिबा जे श्रीकृष्ण काहाकू तांकर कथा कहबाक मना कर। श्री ठाकुर कहते जे जो माने असुर प्रवृत्तिर लोक से माने वंचित पाकु चाहती कि नहीं। तो आम या आलोचना ठीक अच्छे। तो आलोचना आरंभ करने पूर्व गोटे मात्र अनुरोध जे आपण मैंने भिडियोटी संपूर्ण देखिए एवं भल लगे सब्सक्राइब करेंगे। तो आसतु आमे आलोचना पंचानन सरकार दा अछंती सम्मुखरे बसचंती। श्री श्री ठाकुर कथा प्रसंग कहउचंती आंभे माने जो अपकर्म गुड़िक करिथाउचु प्रकृतिर पाखरे ताहार प्राश्चित करने को ही पड़िबो। तेणु स्पीडी गति छड़ा अर्थ नहीं। स्पीडी वे द्रुत गति छड़ा अर्थ नहीं। तुम्हार चलन जेते द्रुत तुमर अचिवमेंट मध्य सेते प्रखर, तुमर प्राप्ति मध्य सेते प्रखर। पंचानन सरदा गीतार केतोटी कथा नहीं आलोचना करुथिले। कथारे कथारे कहिले गीतारे गोटे आसुरी प्रवृत्तिर कथा अछि। श्री श्री ठाकुर आसुरी प्रवृत्ति जो मानकर अछि मोर मन हुए मु विश्वास करे से माने मध्य बंचिबा को चाहंती। पंचानंदा तांकर जैवी संस्थिति ही खराब। श्री ठाकुर जैवी संस्थिति भीतर देकी मध्य गोटे इनहेरेंट जिनिस अछि, वस्तु अछि जहा होछि जोगावेग अर्थ युक्त हेबार आवेग। यही जोगावेग जोठी शिथिल सेठी सबु दुर्बल हो जाए। पंचानंदा कहउचंती ताहले आसुरिक प्रवृत्ति किपरि। श्री श्री ठाकुर आसुरी प्रवृत्ति आसुरिक प्रकृतिर मनीष अछंती देखुनांती कि सेमाने आसुरिक चलन रे प्रवृत्त हुए किंतु बंचिबा को समस्ते चाहते। छला राक्षस मध्य रामचंद्रकर भक्त हुए। पंचानंदा जो मनकर आसुरिक प्रवृत्ति सेमानक पाखरे श्रीकृष्ण तांकर कथा कहबाकू मना करिसेंती काहेकि। श्री ठाकुर जो माने आसुरिक प्रवृत्ति संपन्न व्यक्ति सेमानकु जदि केष्ट ठाकुर भगवान
ଏହି କଥା କୁହ, ତେବେ ସେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ତାହାଠୁ ଭଲ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବଞ୍ଚିବାର କଥା କହିବ, ବଢ଼ିବାର କଥା କହିବ, ସେଥିରେ ବରଂ କାମ ଅଧିକ ହେବ। ଏହି ଆଲୋଚନାଟି 1953 ମସିହା ମେ ମାସ 3 ତାରିଖର ଆଲୋଚନାରୁ ନିଆଯାଇଛି। ଏବେ କଥା ଆସିଲା ଆସୁରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଅସୁରର ପ୍ରବୃତ୍ତି। ଅସୁରର ପ୍ରବୃତ୍ତି କ'ଣ? ଯାହା ମଣିଷର ପ୍ରଥମ ଶତ୍ରୁ, ସିଏ ହେଉଛି ଅସୁର। ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଏଇ ଯୋଉ 6ଟା ରିପୁ ଅଛି, ରିପୁ ଅର୍ଥ ଶତ୍ରୁ। ଏଇ 6ଟା ରିପୁ ଆମ ମନ ଭିତରେ ବା ଆମ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ଏଇ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ଅନୁସାରେ ବା ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ମନ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦାସ ହୋଇ କାମ କରେ, ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ଅସୁର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା କୁହାଯାଏ ଅସୁର ପ୍ରବୃତ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କିମ୍ବା ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ଯେଉଁ ଅସୁର ମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଥାଉଛୁ, ସେମାନେ କେତେ ହିଂସା ପ୍ରୟଣ। ସେମାନେ କୌଣସି ଭଲ କଥାକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ଯେତେ ବୁଝିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ କାନରେ ଏଇ ସତ୍ କଥାଟା ବୁଝିପାରୁନି, ପଶୁନି, ପ୍ରବେଶ କରୁନି। ଯୋଉଥିଲାଗି କି ରାବଣ ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ, ମହାଜ୍ଞାନୀ, ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞ ତ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେ ଶ୍ରୀନାରାୟଣଙ୍କ ଅବତାର, ସେ କଥାଟାକୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ, ମାନିଲେ ନାହିଁ। ରାବଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁଣି ଶତାନନ ଆସିଲେ। ସେ କେବଳ ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ପ୍ରତିଶୋଧର ଅଗ୍ନିରେ ଜଳୁଥାଏ। ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଥା ବୁଝୁନଥାଏ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ କିଛି ନୁହେଁ, ତାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଶତାନନ କିନ୍ତୁ ସେ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ମା ସୀତାଙ୍କୁ କାଳୀଙ୍କର ରୂପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ମହାକାଳୀଙ୍କର ଚଣ୍ଡୀ ରୂପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର କବାଟ ବନ୍ଦ ଥାଏ, ବିବେକର ଦ୍ୱାରଟା ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ। ମାନେ ହିଂସା, କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମାତ୍ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କିଛି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ 16 କଳାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ, 100% ରହିଥାଏ। ମାୟାସୁରର କଥା ଶୁଣିଥିବେ, ସେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ମାୟାସୁର ଯୋଗୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ଶତାନନ ରାବଣର ବଡ଼ ଭାଇ ଥିଲା, ତାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାରେ, ତାକୁ ଚେତେଇବାରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଇ ମାୟାସୁର ହିଁ କାମ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ମାୟାସୁରକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର ଦରକାର ତାହା ବାସୁକୀ ପାଖରେ ଅଛି, ଆଉ ବାସୁକୀ କୋଉଠି ଅଛି ନା ଆମ ପୃଥିବୀର ତଳକୁ ଛାଡ଼ି ଆହୁରି 6ଟି ତଳେ ଅଛି। ସେଇଠି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେଇଠି ଯିବା ପାଇଁ ଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତଳକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେଇଥିରୁ ଅନୁମତି ନେଇ ନେକ୍ସଟ ତଳକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାୟାସୁରକୁ ହନୁମାନ ତାଙ୍କ ଲାଞ୍ଜରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଏବେ ସେ ପ୍ରଥମରେ ଯୋଉ ତଳକୁ ଗଲେ ସେଠି ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଦେଶ, ସେଟା ହେଲା ଗୋଟିଏ ତଳ, ନାଁ ଗୁଡ଼ାକ ଠିକ ମନେ ପଡୁନି। ପ୍ରଥମ ତଳ, ସେଠି ସେ କାମନାର ପ୍ରତୀକ। ସେମାନେ ଏମିତି କିଏ ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ମାୟାସୁର ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଥର ହନୁମାନ ତମେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଗଲ, ଆଉ ତମର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ତଳକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବନି, ଆଉ ଶତାନନକୁ ମଧ୍ୟ ମାରିପାରିବ। ଶତାନନ ମାୟାସୁରକୁ କାହିଁକି ବାନ୍ଧିଲେ? କାହିଁକି ନା ମାୟାସୁର ଜାଣିଛନ୍ତି କୋଉଠି କୋଉ ବାଟ ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ କୋଉଠି ସେ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି। ତ ଆଉ ମିଛ ମଧ୍ୟ କହିଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ
हनुमान तांकर मातृ सेई नारी मानकु सुंदरी स्त्री मानकु मां संबोधन करी जेतेबेले कहले जे बहुत सुंदर लगे आपण देखी आपण एते सुंदर जे आपण मानको दर्शन करिकी मु मोर माता अंजनी देवी सीता माता पार्वती माता सरस्वती लक्ष्मी समस्त दर्शन करी पकिले आपण मानको भितरे बहुत सुंदर एमिति जेमिति माता जेतेबेले करे से मानकर मनटी दुर्बल हेबा आ मानकर जो कामनार नियाटा कामशक्त भाव में उत्तेजित करथिला हनुमान को तार पथरे बाधा सृष्टि करने चेष्टा करते रही एवं से माने ही खुशी है कि पुत्र संबोधन करी आगर बाट देखा रिपु असल तल गुड़ाक कौटी नहीं आम देह भीतर अच्छी असुर प्रवृत्ति आम देह भीतर अच्छी तो यही असुर प्रवृत्तिर जो मनीष जो मान भीतर ये असुरीय प्रवृत्ति बेसी होकर थाए से भाया मनीष कौन करने चाहे बंचा चाहे। अच्छा जो कथा कहूली जिते जो कथा कहवाई टपिक तोली जे मायासुर को तापर नेक्स्ट तल को जिते गले सेठी किए सुना लोभी राजा जड़े थे जार सबू जगार सुना 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 स्वर्ण से लोभ को हनुमान जय कर नहीं से लोभी राजा कौन आनिच दियो 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 मत दियो आ मो पाखे जिते जहाँ सुना अच्छे तुम नहीं पार मत आग दियो तो से बुझे देते हनुमान जे तुम्हें जे जो सुना अच्छी एत कि अच्छी सब कि अच्छी प्रथम तल माने से सुंदरी नारी मान से राम नाम शुणी अमूल्य रतन कौन दे पार आमको जे आमको किसी देवाक पड़ो ना बाट देखुन से राम नाम को देते राम नाम अमूल्य रत्न से लोभी राजा को से राम नाम महिमार सब सुख मिले ताठू सुख आउ कौटी ना से बुझे से नेक्स्ट पार्टी गले तापर गले जो तल से आमर नारायण थे से द्वार रखी बाली राजार तल से द्वार रखी श्री नारायण से नारायण को किए से द्वार को ना किए प्रवेश कर प्रथम बंद था किए प्रवेश करनी जिते से कौन सी बाट पाइल से राम नाम कीर्तन आरंभ जो गले नारायण स्तोत्र जो आरंभ कले से बालीराजा स्वयं शुणिक एत सुंदर वंदना किए कर प्रभु नारायण से निजे आसिक द्वार खोल नहीं गले एमती करी मायासुर रहीगले से जे बालीराजा जे मायासुर या पर जो तलटा से माया शक्ति बेसी प्रमुख हो जाए तो एमती भाव शेष पर्यंत बासुकी पाखे गले बासुकी को से तार पराक्रम बहु राम भक्ति द्वारा जय करते अर्थात भक्ति ही शक्ति भक्ति रे ही सब बुद्धि आसे आ जो कि श्री हनुमान को किए हरई पार नथिले से कौन सी ना कौन सी युक्ति बुद्धि शक्ति द्वारा से जय लाभ कर तेणु ना संकट मोचन तो आमर यही रिपु ये षड़ रिपु को जो आम भीतर जो असुर प्रवृत्ति अच्छी सेगुड़ी को बंचा चाहे आ असुर प्रवृत्तिर जो मनीष मैंने बंचा चाहे तेणु बंचा चाहती कारण से भीतर गोटे इनहेरेंट जिनिस अच्छी जोटा कि बंचा चाहिए आ जोगाबेग आ जोगाबेग माने युक्त होवार जो आवेगटा से समस्त भीतर अच्छी जोटा कि ठाकुर आहरी अन्य जगह कहते जोगाबेग यहाँ हूँ आमर मिसिबार क्या पाइबार जो आवेगटा लाभ लाभ कहती ठाकुर या लाभ तो से विषय मुझे जीविनी तो एमती है कथा ये गीतार कहुई श्रीकृष्ण निजे मना कर कथा कहवा असुर प्रवृत्ति लोक मान कहीं कारण से माने कृष्ण ठाकुर कथा कहले से माने विश्वास ही करेंगे तेणु ठाकुर से कहते धर्म कथा न कहीकि
ବଞ୍ଚିବାର କଥାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ବଞ୍ଚିବାର ବଢିବାର ନିୟମିତ ଧର୍ମ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଧର୍ମ କହିକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା କହିଲେ ସେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅପମାନ ହୁଏ। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କଥୋପକଥନ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଯେ ଅସୁର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଜୈବ ସଂସ୍ଥିତି ହିଁ ଖରାପ, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଶରୀର ମନଟା ଗଠିତ ହେଇଛି ସେ ଗଠନ ହିଁ ଖରାପ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଆଜି ଆମେ ଏତିକି କଥା ଜାଣିଲୁ। ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ, ଆମର ଯେଉଁ ଅପକର୍ମ ଅଛି ସେ ଅପକର୍ମରୁ ମାନେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପଥରେ ଦ୍ରୁତ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସ୍ପିଡ୍ ୱେରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯେତେ ସ୍ପିଡ୍ରେ ଆମେ କରିବୁ ସେତେ ଆମର ଆଚିଭମେଣ୍ଟଟା ପାଇପାରିବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ରଙ୍ଗାରାତ୍ର ଚରଣରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏହି ମାନେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ନିଜର ଇଷ୍ଟମୟ ହୋଇ ଯଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତିନି ସଦାଚାର ପରାୟଣ ହୋଇ ସ୍ପିଡ୍ରେ ଆଗେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେ ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ପରମାର୍ଥ ପାଇବାର ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପରମ ଦୟାଳୁଙ୍କ ରଙ୍ଗାରାତ୍ର ଚରଣରେ। ଏତିକି କହିକି ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏଠି ଶେଷ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆହୁରି ନୂଆ ଆଲୋଚନା ସେତିକି ସମୟ ପାଇ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଗୁରୁ, ବନ୍ଦେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ରହିବେ।